ଚିଲିକାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା। ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକା ଓ ସାତପଡ଼ାରେ ଚାଲିବ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା। ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି 18ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ରହିବେ 3 ରୁ 5 ଗଣନାକାରୀ। ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପାଇଁ ସକାଳ 6 ରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଚିଲିକା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବୋଟ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ନେଇ ବାଲୁଗାଁସ୍ଥିତ ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହରେ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପାଇଁ ଆଜି ଡଲଫିନ୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସାତପଡ଼ା ବାଲୁଗାଁଠାରେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପାଇଁ 2ଟି ରେଞ୍ଜର 3 ସେକ୍ଟରରେ ରହିବେ 18ଟି ମା, ସାତପଡ଼ାରେ 8ଟି ଓ ବାଲୁକାରେ 10ଟି ଟିମ୍ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ 5 ରୁ 6 ଜଣଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ରହିବା ନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଗଣନାରେ 130 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ବମ୍ବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ସିଡିଏ କର୍ମଚାରୀ, ଓୟୁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଣସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ସଂଘମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାନଚିତ୍ର, ଜିପିଏସ୍, ବାଇନାକୁଲାର, ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସ୍କୋପ୍ ଓ ୱାକି ଟକି ନୋଟବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବମ୍ବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ଓୟୁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଣନା ସମୟରେ ଚିଲିକାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପଲିଟିକାଲ ଘଟି, ଓଡ଼ିଶା। डॉल्फिन काउंटिंग नॉर्मली गोटे दिन रे सरिया कथा किंतु सब बेले देखा जायछि जे गोटे काउंटिंग रिकाउंटिंग सिस्टम रे एटा करा जाउछि जेमति कि सब इंडिविजुअल्स को आमे देखि परिबु। तेणु डॉल्फिन रो जो गणना से गणना निश्चित भाव में हमर ए 3 दिन चलियो आ एई गणना भितरे जो 18टी रूट अछि तादरे जो डंगा गुड़िक जीव से एक्यूरेट काउंटिंग हम बोली आम आशा रखु कारण लेजर रेंज फाइंडर, बाइनोकुलर सब प्रकार जिनस दि जाइए टीम्स गुड़िक आने सुचारू रूपे काउंटिंग करी 3 दिन भितर तार बेस्ट फिगरटा आम निश्चय प्रॉपर्ली काउंट भीतर को नब। मोर 2टा पॉइंट रु गणना करा होची, गोटे हला बालुगा आ गोटे हला सातपड़ा। बालुगां पॉइंट रु डंगा छाड़िबो आ सातपड़ा पॉइंट रु डंगा छाड़िबो। तेणु ए 2टा पॉइंट रखा जाइछि आ समस्त सेक्टर कवर करा होछि। चिलिकाटा 4टा सेक्टर रे विभक्त, गोटे हला नॉर्दर्न सेक्टर आ गोटे सदर्न सेक्टर, गोटे सेंट्रल सेक्टर आ गोटे हला आउटर चैनल। तेणु एई सेक्टर गुड़िक सब सेक्टर को कवर कला भलिया रूट गुड़िक अच्छी जोटा कि चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी साइंटिस्ट मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर सारी मैंने खोजी सारी तार एंड जीपीएस और स्टार्ट जीपीएस रीडिंग आम पाखे अच्छी। तेणु से पॉइंट टू पॉइंट से जी ट्रांजेक्ट लाइन रे पानी भितर गोटे टीम रे प्राय से 5 ରୁ 6 लोक रखा जाइए जमती कि माने जड़े मिस कले आ जड़े देखी पार्थो रेकर्ड कर पार्थो आ जड़े। तेणु से टाइप माने टीम लीडर जड़े रे आसोसिएट्स 3-4 जन रे टोटाल 5 ରୁ 6 जन रे गोटे गोटे टीम रे। पीआरजीआई स्वीकृति प्राप्त ओडिया खबर कागज, खबर पछर खबर एवं आम डिजिटाल प्लाटफर्म सृष्टि न्यूज और पॉलिटिकल खटी पाई ओडिशार समस्त जिला, ब्लॉक, महानगर निगम, म्युनिसिपालिटी और एनएसी अंचल सांबादिक आवश्यक।